So, hello mga kainibre, buenos dias ko ninyos todos. So, para ganyan kami ara kay korta kami pelo mga kainibre. So, largo gani pelo din niyo pati di CJ. So, dos kami korta pelo, ali kami pa adentro na Pogi Drive. So, ali gani parte mga kainibre, kita sa barbero mga kainibre. So, yan pass forward yung mga kainibre. So, anda gani sa ali parte okay po niya si Viento by T. Gabriel, di ba? So ano kita alya. So thank you gani kun boss Rami kaya dali ele Viento balay numero paga. So gracias kayo. Thank you gani contigo ang Rami. So para ligan niyo pabaho para po ni ganito yung Viento. Amoy kasi boss Rami lang sa parte, ano sa parte eskwela di sa vulcanizing shop, di ba? Very good kayo. Pero si boss Rami